हेलो भाई मैंने ओ तांको भाउज मैंने सब मैंने केमती अच्छ भाई मैंने देख फास्ट वीडियो स्टार्ट हवा पूर्व गोटे मुझे तुम शुभचिंतक मुझे तुमको गोटे शुभचिंतक देवी जोटा हूँ कि दयाकोरी कान इयर कर गेंजी दियो ना आज फादर्स डे आज बापा तुम कानू कानू बाड़ेव आ शेष में कहबन बापा मुझे स्टाटस देली स्टाटस देकी भी तुम मत बाड़ेल दयाकोरी कहूँ कान इयर कटी गेंजी दियो हाथ में कोका कोला बोतल टी ना कोका कोला नुह ना रोनाल्डो भाई मना करते हाथ में पानी बोतल टी धरिकी चुपचाप होगी खट उपर बस मो भिडियोटा को शेष जाए देख तो भाई मैंने आज टपिक गोटे एड़े बड़ टपिक कि एड़े बड़ टपिक से टपिक किसी कारण ना फिर भी मुझे वीडियो बनाऊँगी कहीं गोटे चुतिया ए भाई सरी सरी मो पार्टी बाहरी पड़ा मुझे भूल कहीदेली मुझे कहबार नाला मुझे सबुठ बढ़िया भल पिला कहीं मुझे मो बापा आज मो फोटो आज मुझे स्टाटस देनी व्हाट्सअप स्टाटस सेयार करनी या तो भल कथा किसी पारन कहीं भाई देख आमको से देखाणी प्रेम जना ना केमी देखेबू केमी करूँ कौटी करूँ से आमको भाई जना नहीं तो भाई मैंने देख तुम स्टाटस दौच मुझे तुमको मना कली मना करुँची तुमको ना भाई तू स्टाटस देना मुझे किसी कही मुझे तुमको किसी कहूँ ना ना स्टाटस दियो दबारे किसी खराब कथा नुह हाँ भाई 365 दिन से दिनुटे खाली स्टाटस देदेले हेनी केबे तो गोटे बापार कथाटा शुण केबे तो गोटे मार कथाटा शुण ना सेगुड़ा तो हेनी भाई मु क्या कहूँ मुझे तो केबे शुणुनी भाई मुझे शुणुनी सीना सत आटलिस्ट मुझे देखाणी प्रेम भी करूनी सत कथा कहूँ भाई मुझे भल पाँच ताबल नुह जे आम आखि आगे बापा बोक हाथ देदेव भाई आम छाड़देव बुल ना बारे गोटे पार पकेबू भाई 3 फुट मटी पशिज सत कहूँ है भाई छोट काटिया बा बोली भाविल कि आमर हाँ भाई बा मतलब बाहू कथा कहूँ ओ कुआड़े आड़े साड़े भावुच भावनी आड़े साड़े शुण कथार ध्यान दियो मो कथा उपर ध्यान दियो और मुंड गोटे कथा नियो खाली फादर्स मदर्स डे बापा माँ को स्टाटस देदेले ସେଇଟା हुएनी ताकू प्रेम कह जाएनि आपण मैंने ये बुझीपारे कि मुझे कौ विषय कथा हाँ मुझे कथा आम लोकंर देखाणिया प्रेम जोटा कि आम व्हाट्सअप आउ इंस्टाग्राम साहाଯ୍य कर गोटे लोक को बिना साहाଯ୍य सी जमा आगू जापरिबनी तो आम इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप होती देवता हाँ भाई देख तुम मैंने देखी तुमर भी केतेटा एमती नमूना थे जाई जो मैंने कि स्टाटस रे बहुत किसी कथा कहती हाँ केते जन तो स्टाटस भितर गंडगोल हो जाती सी गोटे पद लिखि देथिबो ये गोटे पद लिखि दउथो सी गोटे पद लिखि दउथो ये गोटे पद लिखि देथो आउ जो 30 पिला थे से कंटाक्ट से मैंने बुझीपार नथिबे होउची कोन किंतु से दी जनकर गंडगोल स्टाटस चलती भाई तुम पर्सनाल सोदासोदी हो पारन कि हाँ तुमको आसिक स्टाटस सोदासोदी हवा निहाती दरकार तापर आसबे आम भक्तगण हाँ भाई नाई तांकर कौ ठाकुर को से पूजा करते से ठाकुर गीत सब दे चलते ना आम बुझिलु तुम से ठाकुर को बहुत भल पाओ आम भी भल पाओ आम भी आम ठाकुर को बहुत भल पाओ या मतलब नुह जे मुझे 24 घंटा खाली ठाकुर वीडियो दे चलि भाई देख एंटरटेनमेंट बोली गोटे जिनस अच्छी तुम जब स्टाटस एंटरटेनमेंट करा चाहो एंटरटेनमेंट कर नाई आमे खाली 24 घंटा से ठाकुर भिडियो दे चलू ना या माने कौन यही लोक गलापर लोक आसबे आमर मोज आउ एमती जो ना ना 4-5 प्रकार जो आप्लिकेसन अच्छी जो भी हगुंट खाली जाकि लोक मैंने आबे हाँ से टिकटक भाया 4-5टा आप्लिकेसन बाहर ना भाई ना तुम कौन जानी न ता भली 7-8टा आप्लिकेसन बाहर आम इंस्टाग्राम रील्स भी से जाऊँगी हाँ रे माँ दिया कौन कहवा समस्ते से गले भाई आजिकल सरकार लाट्रिन तैयारी कलानी लाट्रिन न होगी कि बाहर होगी कि लाभ कौन भाई ना मो पाखे गोटे छोटिया भिडियोटे अच्छी देखी माँ धिया देखौनु कौन डरुचु देख देख ए माँ दिया बंद कर माँ दिया तो बंद कर से भिडियोटा मो भिडियोटा भेड़ा बंद करे तू हाँ ना किए कौन हगी मुझे समस्त कथा कहूँ तू आसिक मोटा कहीं मध्यवर्ती करुचु भाई ना तुम तो खाली अन्य मानक रोस्ट कल निज कथा देखुन हाँ सहीटा भी सत कथा अन्य को कहया पूर्व निजे करके देख जोटा कि सत कथा मुझे फास्ट निजे ट्राए करुँची हाँ तो किंतु भाई देख मुझे 24 घंटे 60टा रील्स बनौनी 60 थर हगुनी भाई ना 60 थर हगिबा जहाँ गोटे थर हगिबा से गांडी नेंड ही तो गलिब ना आउ कौन एक्सट्रा सुना गलुची ए तू माँ दिहा चुप कर रे तू मत कहीं इनसल्ट करुचु बे ना 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 सब्जेक्ट उपरू तुम मैंने हटनी मु जो कथाटा कहूँ ध्यान दियो जम्मा सब्जेक्ट हटनी हाँ तापर आसबे आमर प्रेमी जुगल कहली ना मो जो ये टिकटक जो भाया जो केतेटा हगिबा आप्लिकेसन अच्छी से मैंने डायरेक्ट आप्लिकेसन टाक सेयार करी ना आप्लिकेसन तो सेयार करती मत लगे कि जमी आप्लिकेसन एम पैसा दूसरी प्रमोशन कहीं एम भिडियो एथिकी व्हाट्सअप सेयार करेंगे कि व्हाट्सअप सेयार कला बेले एम भूली जाऊँ तले गोटे डाउनलोड लिंक भी पलि आउची नहीं भाई से जो डाउनलोड लिंक टाइम कौन तुम काटी पार हालिया लगुच तुमको से भी हालिया
ହେଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କାରଣ ନଥିବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲେଖା 4 ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବାଜି ଯାଉଥିବ ସଇଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲାଗେ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଗୀତଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଥିବ ଜାଣିଛୁ? ମୋ ପ୍ରିୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ମୋର, ସରିଗଲା ପ୍ରେମ ମୋର, ହାରିଗଲି ଜୀବନ ମୋର। ଏଇଭଳିଆ କେତେଟା ଗୀତ ଏମିତି ବାଜୁଥିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ତମର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ସେୟାର କରୁଛ, ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି। ତମେ ଆପ୍ଲିକେସନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେୟାର କରୁଛ? ନାଇଁ ତମେ ସେଇ ଲାଇନଟାକୁ କାଟିକି ତମ ଦୁଃଖ ଲାଇନଟା ଲେଖ, ଆମେ ଫିର୍ ବି ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ଆମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିବେ କେତେଟା ଏମିତି ନମୁନା ଯେଉଁମାନେ କି ସିର୍ଫ କେବଳ ଲେଖିଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସରେ ଦୁଃଖ ଇମୋଜି 2ଟା କେ ନାଇଁ ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଭାଇ ତମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫୋନ୍ କରିକି କାନ୍ଦ, ଆମକୁ ଫୋନ୍ କର, ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାନ୍ଦିବା। ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଷ୍ଟାଟସରେ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଝିଅ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ଥିବ ନା, ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଯିଏ ତୁମ ମନ କଥା ନ ବୁଝିପାରିଲା, ସିଏ ତୁମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ଥୋଡ଼ାଟେ ବୁଝିବ ତୁମ ମନ କଥା। କାଇଁ ବୁଝୁନ? କଥାଟା ବୁଝ। ନାଇଁ ତମେ ଭାବ ଟିକେ ମନରେ, ଧରିନିଅ ସେ ଝିଅ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ସିଏ ତୁମକୁ ତା ପରଦିନ ଆସିକି କୁଣ୍ଢେଇକି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ମୋ ମନଟା ପୁରା ତରଳି ଗଲା? ଏ ଭାଇନା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ସତରେ ତରଳେଇ ଦେଉଛି। ବାଳ ନା ତରଳେଇ ଦେଉଛି କହିଲେ ତରଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋନ୍ କରିକି କହୁନୁ, ହଁ ବୋଲେ ପୁଅ ଟିକେ ଭଲସେ କହ, ମୋତେ ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ହେଲା। କାହିଁକିନା ନିବି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଦିଟୋ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଭାଇ, ନିବି ମାନେ କ'ଣ? ଆରେ ମା ଧିଆ, ତୁ ତ କିଛି ଜାଣୁନୁ। ନିବି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ନିବା ମାନେ ବି କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କ'ଣ କହିବୁ ରେ ଧନ ତତେ? ହଁ, ନିବା ନିବି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ହଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେଖ, ସେମାନେ ଆସିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ତମେ କେଉଁଦିନ ଖାଇଲ ବାବୁ, ତମେ ଖାଇଲଣି ବାବୁ, ତମେ ଶୋଇଲଣି ବାବୁ, ତମେ ହଗିଲଣି ବାବୁ, ତମେ ମୁତିଲଣି। ହଁ, ତା ପରଠୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟାକୁ ଲାଇନ୍ କରିକି ଲେଖିଦେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ କରି ସେ ଗୀତଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇଯିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲା କ'ଣ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତା ଲେଟର୍ ଗୁଡ଼ା? ନାଇଁ ତାକୁ ତା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ କହିକି ଆଉଥରେ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ନିବା ନିବି। ହଁ, ପ୍ରେମରେ ନିବା ନିବି ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଭାଇ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ଶକ୍ତ ଲଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା, ତମ ପ୍ରେମ ତମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କ'ଣ ଭାବୁଛ ନିବା ନିବି ଛାଡ଼ି ହେଉନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ ହୁଏନି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଉଣ୍ଡିକି ବଇଥିଲୁ, ଆମେ ଖାଇସାରିଛୁ, ଛାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବୁଝିଲୁ ତ ମା ଧିଆ, ନିଭି ମାନେ କ'ଣ? ଓହୋ ଭାଇନା, ତମେ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ ନା, ମୋ ମନ ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବକ ହେଇ ହେଉନି ଭାଇ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଲି ଭାଇ ଦେଖ, ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ, ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ହାପି ଫାଦର୍ସ ଡେ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ବି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ବି। ତ ଦୟା କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କାହା ମନକୁ ବାଧିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲି, ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବାଧିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ସେଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କାଟିକି ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମୁଁ ଭୁଲରେ ବି କରିବାକୁ ଯାଉନି। ରହୁଛି, ବାଏ।